बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान को आज गुमशुदा हुए 33 रोज़ गुज़र चुके हैं और इन 33 रोज़ में हमने देखा कि अदालत भी बेबस दिखाई दे रही थी। वो तमाम अदारे भी बेबस दिखाई दे रहे थे जो इस पूरे के पूरे मामले में कुछ काम करना चाह रहे थे, और हर अदारा झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा था कि इमरान रियाज़ ख़ान हमारे पास तो है ही नहीं। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई है उसके बाद अब कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि ये तसल्ली हो चुकी है कि इमरान रियाज़ ख़ान महफूज हैं। इमरान रियाज़ ख़ान जिस जगह पर भी हैं उन्हें महफूज रखा गया है और सिर्फ उनकी ज़ुबान बंदी करवाने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। 3 शराइत आज जो है वो सामने रखी गई हैं इमरान रियाज़ ख़ान के अहले खाना के हवाले से। अब वो 3 शराइत क्या हैं वो भी आगे जाके आपके सामने रखनी है। फिर इमरान रियाज़ ख़ान की जो फैमिली है उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर क्या जवाब दिया है वो बड़ा अहम है कि वो क्या सोचते हैं इन शराइत के हवाले से। और जो शर्त रखी गई हैं और ये कहा गया कि ईद से पहले इमरान रियाज़ ख़ान घर होंगे, उसके बारे में इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद ने क्या कहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद से इमरान रियाज़ की फ़ोन पर बात हुई है या कोई मुलाकात करवाई गई है अब तक या नहीं। तो उस हवाले से इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद का बयान भी आ चुका है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 2 सीनियर सहाफ़ी जो इमरान रियाज़ ख़ान के अपने आप को कहते हैं कि हम दोस्त हैं, वो इमरान रियाज़ ख़ान के घर एक पैगाम लेकर गए थे और वो पैगाम उन्होंने पहुंचाया था और उनकी फैमिली ने ये कहा था कि हम अपने तई कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन आज जो है वो मज़ीद 3 पैगामात पहुंचाए गए हैं, वो तो आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट किस तरह से हैं। आपको मालूम है कि कल जो इमरान रियाज़ ख़ान की बाजियाबी के लिए कमेटी बनाई गई है उसकी मीटिंग हुई थी और आज फिर उसकी मीटिंग हुई है। आज मीटिंग के फौरी बाद 3 शराइत ये रखी गई कि पहली शर्त तो ये कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं हम उन्हें रिहा कर देते हैं, लेकिन आप हमें यानी अहले खाना को कहा गया कि आप हमें ये गारंटी दे दें कि इमरान रियाज़ ख़ान जब बाहर आएंगे तो वो किसी भी किस्म का कोई वीलॉग नहीं करेंगे। अब सीधी सीधी ये तो ज़ुबान बंदी है कि हम आपको छोड़ देते हैं, आपने बोलना नहीं है कम अज़ कम। जो आपको मैंने पहले भी अपडेट किया था, जब इमरान रियाज़ ख़ान को पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया था लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप बोलना छोड़ दें। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि आप वीलॉग तो नहीं करेंगे, लेकिन आप बाहर आने के बाद किसी भी टीवी चैनल के किसी भी प्रोग्राम में बैठकर कोई बात नहीं करेंगे। आप किसी भी यूट्यूबर को किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देंगे और किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। आप अपनी रिहाई के 7-8 महीने बाद तक खामोश रहेंगे और हुकूमत पर भी किसी भी किस्म की कोई तनकीद नहीं करेंगे। तीसरी शर्त जो रखी गई है वो भी बड़ी अहम है और ये कहा गया है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि शायद आपका रोज़गार हो, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो आपके वीलॉग्स के साथ, तो ठीक है आप वीलॉग्स करें, लेकिन उसमें एक शर्त है आपके लिए और वो शर्त ये है कि आप वीलॉग तो करेंगे लेकिन किसी भी तरह से आप हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे, आप इमरान ख़ान के हक़ में कोई बात नहीं करेंगे, आप तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई बात नहीं करेंगे। इन तमाम की तमाम शराइत पर हम आपके बेटे इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा कर देते हैं और वो ईद से पहले घर पहुंच जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट किस तरह है, आपको याद है कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो IG पंजाब हैं, उन्होंने आके अदालत में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जी इमरान रियाज़ ख़ान तो हमारे पास नहीं है, एजेंसियों ने कहा हमारे पास नहीं है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान। तो मसला ये था कि इमरान रियाज़ ख़ान को ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, इमरान रियाज़ ख़ान गए तो गए कहाँ। तो आज इस चीज़ का जवाब तो आ गया और आपको उस्मान अनवर की वो भी बात याद होगी कि इमरान रियाज़ अफ़गानिस्तान में जी मौजूद हैं, जो एक उन्होंने तुक्का लगाया था और एक वैसे उन्होंने बेढंगी बात की थी उन्होंने। तो अब ये तो मालूम हो चुका कि इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो महफूज हैं और उनको ज़बान बंद करवाने के लिए अपने पास रखा हुआ है। जब ये मुतालबात उनकी फ़ैमिली के सामने रखे गए तो उनकी फ़ैमिली ने, ख़ास तौर पे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने ये जवाब दिया उन मुतालबात पहुँचाने वालों को, उन मुतालबात रखने वालों को देखें हमारे पास पहले भी 2 कासिद आए थे और उन 2 कासिदों ने हमें ये पैगाम पहुँचाए थे कुछ और, हमने उन्हें भी ये जवाब दिया था कि हम अपने तौर पर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये तमाम चीज़ें चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इमरान रियाज़ ख़ान से मुलाकात करते हैं। आप मेरी मुलाकात, उनके वालिद साहब ने कहा कि जी आप मेरी मुलाकात इमरान रियाज़ ख़ान से करवा दें, मैं इमरान से बात करूँगा, मैं उससे डिस्कशन करूँगा,
اگر وہ مان گیا تو میں آپ کو گارنٹی دے دوں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا یا میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ عمران کیا چاہتا ہے۔ اگر میں آپ کو گارنٹی دے دوں کہ عمران باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ آ کے باہر بات کرے تو پھر بھی کام خراب ہے، لہٰذا میں کچھ بھی ایسی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ آنے والے دنوں میں، 1-2 دنوں میں، 3 دنوں میں، عمران ریاض خان کے والد صاحب کی عمران ریاض سے خفیہ ملاقات کروا دی جائے، اور کل عمران ریاض خان کے حوالے سے عدالت میں بھی کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں بھی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے اور اہم پیش رفت ہوگی اس میں۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں اگر لنک کی جائیں تو معاملہ وہی ہے کہ زبان بندی کروانی ہے، اور عمران ریاض خان سے خطرہ اس وقت یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے، جس طرح سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، ہر چیز یکدم تبدیل ہوئی ہے، اس پوری کی پوری صورتحال میں عمران ریاض خان کا نیریٹو میٹر کرتا ہے، کیونکہ عمران ریاض خان کو صرف پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب عمران ریاض خان کو خاموش کروا لیا جائے گا تو ان کو لگتا ہے شاید عمران ریاض خان کو غائب کرنے والوں کو کہ ہم بیانیاں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عمران ریاض خان اپنا کام نہیں دکھا سکے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کو اگر 10 دن بھی مل جائیں نا اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے، اور 10 دن کیمپین کرنے کے لیے مل جائیں، تو عمران خان پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، یہ پورے کی پوری جماعتوں کی منجی ٹھوک دیں گے 10 دن کے اندر، میں آپ کو شرطاً کہہ سکتا ہوں۔ اور عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان باہر آ جائیں، صرف ایک ویلاگ عمران ریاض خان کا ایک ویلاگ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ صورتحال کس طرح سے یکسر تبدیل ہوتی ہے، معاملات کس طرح سے جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہوتے ہیں، اور عوام کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سچ سننے کے لیے، کیونکہ بےتاب ہے اس وقت، لوگ کنسرن ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں، تو عمران ریاض خان کی بات لوگ سننا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت، کہ عمران ریاض خان سچ بولتا ہے، عمران ریاض خان سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی لیے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے جو 8-10 دن ہیں یہ کس طرح سے اہم ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ عید بھی قریب ہے، اور پچھلی سال مجھے یاد ہے یہی بقرہ عید تھی جس پر عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا تھا، اور بقرہ عید سے ایک رات پہلے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بازیاب کروا لیا تھا۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی عمران ریاض خان عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا کے منائے۔ آج 33 روز تو گزر چکے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے سسٹم آف پاکستان کے اوپر کہ ایک شخص جس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ مختلف کنڈیشنز پہنچا رہے ہیں، مختلف شرائط پہنچا رہے ہیں، لیکن عدالت میں آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان ہمارے پاس نہیں ہے، عمران ریاض خان کا ہمیں پتہ نہیں ہے عمران ریاض خان کہاں پہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، اور جو خاص طور پر میڈیا جو ہے، میڈیا اگر چاہے تو عمران ریاض خان 1 سے 1.5 دن میں باہر آ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے میڈیا مل کر اگر حکومت کی پریس کانفرنسز کا بائیکاٹ کرے، حکومت کے بیانیے کا بائیکاٹ کرے، خبر نہ چلائے، تو یہ جو حکومت ہے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوتی ہیں ان کو لے کے اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔